kitab Sifatis Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibnul Jauzi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tabqatul ula minas sahabah. Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu maula Abi Bakr radhiyallahu anhuma yukanna Aba Umar واشتراه أبو بكر وأعتقه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه وشهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر مؤونة سنة 4 من الحجرة وهو ابن 40 سنة. قال العلماء بالسير طعنه جبار بن سلمى فأنفذه فقال عامر فزت والله جبار. أما قوله فزت والله قالوا بالجنة فأسلم جبار ولم يوجد عامر. قال عروة بن ابن الزبير يرون أن الملائكة دفنته. روى البخاري أن عائشة قالت لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ويجلج من عندهما بسحر ويرعى عليهما عامر بن فحيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما حتى ينعق بها عامر بن فحيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. وعن عائشة قالت لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامر بن فحيرة ورجل من بني الديل دليلهم. عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم نفرا فيهم عامر بن فحيرة فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل فأدركوهم ببئر مؤونة فقتلوهم. قال الزهري فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فحيرة فلم يقدروا عليه. قال فيرون أن الملائكة دفنته. وأن عروة أن عامر بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم لما قتل رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه قالوا هو عامر بن فحيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Amir ibnu Fuhairah, sahabi. Beliau disebut dengan dafinal malaikah, orang yang dikubur oleh malaikat. Karena jasadnya nggak ada, hilang. Dia itu adalah maula Abi Bakar radhiyallahu anhu. Maula artinya mantan budak sahaya. Maula di sini artinya. Ya, yukanna Aba Amr atau Aba Umar. Washtara Abu Bakar wa ataqahu. Sayyidina Abu Bakar membeli dia budak sahaya kemudian dimerdekakan, makanya maulanya Sayyidina Abu Bakar. Qabla an yadkhula Rasulullah Darul Arqam. Beliau sebelum Rasulullah SAW, berarti Islamnya itu di awal memang. Fakana minal mustadhafin. Dia termasuk orang yang mustadhaf, yang dianggap lemah, yu'adzab di Makkah. Liyarji'a an dinihi, untuk dia kembali dari agamanya. Jadi posisinya seperti Bilal. Ya, seperti Bilal disiksa akhirnya dibeli sama Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan. Wa syahida Badran wa Uhud. Beliau hadir perang Badri wa Uhud, perang Uhud. Kapan meninggalnya? Wa qutila yauma bi'ri ma'unah. Beliau terbunuh ketika kejadian bi'ir sumur Ma'unah, namanya bi'ir, lokasi. Sana 4 min al-hijrah, tahun keempat dari hijrah. Bahwa ibn arba'ina sanah, dia umurnya 40 tahun. Jadi kisahnya itu ada orang datang kepada Nabi memperlihatkan keislamannya dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya qabilah besar, teman-teman banyak, daerah banyak, coba utus kepada kami orang-orang pintar yang bisa baca Quran, yang bisa ini, untuk mereka mengajarkan Islam kepada kelompok. Saya berharap mereka bisa nerima. Akhirnya dibawa tuh, diutus oleh Rasulullah 70 orang al-qurra, orang-orang yang pintar-pintar, baca Qur'annya pintar, ngerti agamanya. Dikirimlah 70 orang tersebut. Ternyata ada orang yang mengkhianat, ya, dia ketika di sana
mereka melihat ada 70 orang dari sahabat Nabi, wah ini kesempatan mau dibunuh-bunuhin karena balas dendam atas kejadian di Uhud, Badar dan yang lainnya. Mereka berencana membunuh orang-orang ini. Amir bin Fuhairah termasuk yang ikut, dan juga ada Amir bin At-Tufail. Dan mereka ketika itu Sayyidina Amir bin Fuhairah dipanggil, sini kita mau musyawarah. Pas mereka duduk di situ, Sayyidina Amir ini dari belakang orang ada yang isyarahin, tusuk dia. Ditusuk dari belakang sampai tembus ke perutnya. Ketika dia ngeliat darah, apa ini bilang? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Ana menang. Ana beruntung. Demi Allah. Demi Tuhannya Ka'bah. Artinya ana dapetin syahadah. Ana dapat mati syahid. Fuztu. Bukannya mati ana, enggak. Fuztu. Ana mendapatkan keberuntungan. Ana dapat syahadah. Meninggal dalam kataan syahid. Makanya dia bilang fuztu. Wallahi. Lalu bil jannah, fuztu itu maksudnya apa? Saya beruntung dapetin surga. Nah, yang uniknya ini orang yang menusuk dia namanya Jabbar bin Salma. Nah, ini orang masuk Islam. Ya. Wa aslama, kata fa aslama Jabbar wa lam yujad Amir. Qala Urwa bin Zubair. Amirnya ini setelah peperangan ini pada mati semua, hilang. Mana jasadnya? Dicari-cari enggak ada. Ya, dalam riwayat nanti disebutkan di terakhir bahwa Amir bin Tufail mengatakan ada orang, salah satu dari yang terbunuh itu ada yang diangkat. Naik, habis itu hilang. Dibawa oleh malaikat. Ternyata itu Amir bin Fuhairah. Katanya juga beliau ini termasuk orang yang punya andil di dalam hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah, ketika lahiga Rasulullah Abu Bakar bi ghar fi jabal. Karena Rasulullah ketika hijrah di Goa Thawr. Famakatha 3 ayyam. Nah, 3 hari ini yang yang datang ke sana itu Abdullah bin Abi Bakar membawakan kabar, membawakan ini dan itu. Ya, datang di waktu malam. Dan Amir bin Fuhairah ini dia yang mengembala kambing untuk menutup jejaknya Abdullah bin Abi Bakar. Dia ikut kerjasama di dalam hal tersebut. Ya, minhat ghanam, kadang-kadang juga bawain susu kambing untuk Rasulullah SAW. Hatta qala Maula Abi Bakr min hatan min ghanam wa yar'a alaihi ma Amir bin Fuhairah Maula Abi Bakr min hatan min ghanam. Min ham maksudnya biar ngambil susunya. Fayurihaha alaihi ma hina tadhhab sa'atan min al-isya. Kemudian dipulangin waktu isya, waktu malam. Fayibitani fi rusulin wa huwa labin fi labanin manhatuhuma labani min hattihima gitu. Hatta yan'ag biha Amir bin Fuhairah bi ghalas, sehingga waktu udah menjelang pagi pulang Amir itu. Yaf'al dzalika fi kulli lailah, dia setiap malam datang ngasih susu kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar dari kambing-kambing tersebut. Wa an Aisyah qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hajar min Makkah, yang bersama Nabi SAW ketika hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah dan orang yang Bani Abdiddar, Bani Dar, Bani min Bani Ad-Dail. Itu namanya siapa tuh? Lupa aneh. Abdullah bin siapa tuh? Abdullah bin Uraiqid. Tapi la yu'raf hal aslama am la, katanya. Abdullah bin Uraiqid itu yang ngasih tahu jalan. Karena mereka akan menempuh jalan beda dengan jalan yang biasa ditempuh orang-orang ke Madinah. Akhbarani Ka'ab bin Malik qala ba'atha Rasulullah ila Bani Sulaim nafaran fihim Amir. Ini dia tadi, kisah yang tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah mengutus rombongan ke Bani Sulaim, termasuk Amir yang pergi ke sana. Fastajasha alaihim Amir ibn Tufail. Istajash maksudnya mengompori. Ya. Istajasha alaihim. Amir bin Tufail. Namanya Amir juga, tapi ini bin Tufail. Fa'adrakuhum bi bi'ri Ma'unah. Dikejar sampai di Bi'ir Ma'unah. Lokasi sumur Ma'unah. Ya, faqataluhum, mereka semua terbunuh. Nah.
قال فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر. Jadi mereka semua itu mencari jasadnya Amir bin Fuhairah, falam yaqdiru alaih, enggak nemuin. Qal fayarawna annal malaikata dafanathu. Mereka mengira atau menyangka bahwa malaikatlah yang menguburnya, ngubur beliau. Ashab Bi'r Ma'unah ini berapa orang? Benar enggak 70 orang? Ya? Kalau tidak salah 70 orang yang saya tahu. Ya, mereka yang terbunuh di situ karena dikhianati oleh Amir bin Tufail itu tadi. An Urwa anna Amir bin Tufail kana yaqulu an rajul minhum lamma qutila rufi'a baina as-sama' wal ard. Diangkat tuh antara langit dan bumi. Hatta ra'aitu as-sama' dunahu, sampai dia mendekati langit. Ya, itu adalah Amir bin Fuhairah, maula Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.